तेलियामुरा थाना क्षेत्र के महारानीपुर इलाके में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक ओएल्टो कार नियंत्रण खो बैठी और खवाई नदी के किनारे जा गिरी। हादसे में कार में सवार तीनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दमक्कल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमक्कल कर्मियों ने घायलों को बाहर निकालकर तेलियामुरा उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों की पहचान सुरजीत देव वर्मा, पंखी रॉय देव वर्मा और सुमन देव वर्मा के रूप में हुई है। सभी का घर कांकड़ा छड़ा इलाके में बताया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। 15-20 মিনিট আগে একটা খবর পাইছি যে কুমারঘাট মহারানীপুর কালীবাড়ি রোডের লগে একটা গাড়ি নিজে একটা গাড়িতে গাছে বাড়ি খাইয়া নিচে পড়ে গেছে। মানে খাদে পড়ছে? হ্যাঁ, খাদে পড়ে গেছে। গাড়িতে কতজন ছিল কিছু জানা গেছে? অনেক 3 জন ছিল। 12:30টার দিকে আমরা অফিসে বলেছে বলাটা আমরা লগে লগে সঙ্গে সঙ্গে মুভমেন্ট করছি। দেখা দেখছি যে একটা উল্টো গাড়ি রোড সাইড মানে রোডের থেকে আউটসাইড হয়ে গেছে। 3 জন ক্যাজুয়ালিটি পাইছি, এর ভিতরে একজন ড্রাইভার আছে। ড্রাইভারের নাম হচ্ছে আপনার সুরজিৎ দেববর্মা, আর 2 জন আসলো ক্যাজুয়ালিটি। একজন নাম হচ্ছে পঙ্কি রয় দেববর্মা আর একজন নাম হচ্ছে সুমন দেববর্মা। এই 3 জনের বাড়ি হচ্ছে কাকড়াছড়া। আমরা তারা রেস্কিউ করে তেলিয়ামুরা হসপিটালে নিয়ে দিয়েছি প্রাথমিক মানে ট্রিটমেন্টের লিগে। গাড়িটা কইতে কই যেতে আসলো? এটা কইতে পারতেছে না, তারা ভয় বৃদ্ধি পাইছে আর কিছু কইতে পারতেছে না। ভালো ব্যথা হয়েছে, তার ভালো সিরিয়াস ইঞ্জুরি। কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনা? এটা মহারানীপুর 1 নম্বর কালী মন্দিরটা।